Oh, Kuya Jamil, ano yung number sa bananas? 8. Ano yung number sa... Huwag ka titingin dyan. Sa ball. 10. Ano yung number sa balloon? Balloon. 5. Ano number sa birds? 13. Galing ah. Sa cupcake. Ah, huwag ka titingin. Uy, daya mo eh. Sa, 9. sa orange. 12. Sa pencil. 20. Galing ah. Sa cookies. 18. Galing ah. Sa ball. 10. Sa balloon. 5. Sa buttons. 15. Sa star. 16. Galing ah. Sa flower. 11. Galing mo. Sa guitar. 2. Sa car. 1. Galing ah.